देखो निश्चित पक्षे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आम एपाई कहे कहीं 4 दशंधि पर ए कार्य करा जेहेतु अनेक बाद बद पर ए कार्य करा कहीं देखो पूर्व सरकार रत्न भंडार खोल गोटे प्रकार निष्पत्ति निया किंतु चाबी हजिबा प्रसंग जहाँ नहीं विरोधी से समय वर्तमान शासक दल से समय विरोध करते वर्तमान जो भाव में कहुच्छे रत्न भंडार खोल तार मरामती कर द्वितीय पर्यायर तार गणति मणति कार्य आज आरंभ हो जहाँ नहीं कि 4.5 कोटी ओडिया नुह 100 कोटी जगन्नाथ प्रेमी जहाँ को अपेक्षा करते से कार्य आज करा तेबे जो गणति मणति प्रक्रिया आरंभ होती गोटे लंबा प्रक्रिया रही लंबा प्रक्रिया स्वतंत्र भाव राज्य सरकार का विधि विभाग गोटे एसओपी प्रस्तुत कर जो एसओपी आधार ये कार्य आज आरंभ कर तमाम प्रसंग आलोचना करवा मो सहित जगन्नाथ स्वाई महापात्र जे कि वरिष्ठ सेवायत जगन्नाथंकर मुख्य बाड़ग्राही अच्छा आपन को स्वागत करी कनक न्यूज को 4 दशंधि पर कार्य करा आपण अनेक थर आम टीवी माध्यम कहते कहीं सरकार या गणति मणति करूना समस्त गोटे आस्थार कथा कहुच्छी समस्ते अपेक्षा करेतु महाप्रभुंर कौन कौन महण महण सुना अलंकार अच्छी से समय आसी जाइए आज गणति मणति प्रक्रिया आरंभ हो सारी शुणु आज आम जो सरकार बीजेपी सरकार चली से मैंने महाप्रभु को ना धरिकी 4 द्वार खोलू गणति मणति करूँ हीरा नीला मोती मानिक भीतर भीतर गणिबू बाहर गणिबू सब करूँ से कथा कही आसती देखो 1.5 वर्ष होगला 1.5 वर्ष होगला 2 वर्ष पाखापाखि से जिनटा आज हो पारना से जो भक्त मैंने उत्साह सहित अपेक्षा कर आज आज गोटे दिन भक्त मैंने उत्साह से अपेक्षा कर कौन बाहर कौन न बाहर मो कहता कौन कि महाप्रभु जिनस ठीक भाव गणति मणति हो लोक लोचन को भक्त लोक मान लोचन को आसू आप टीवी मध्यम से जानतु आम प्रभु को एति जिनस अच्छी एति भल अच्छी मंद अच्छी आप देखु गोटे सेट अलंकार जगन्नाथ रथारूढ़ पिंधुंट मंदिर भितर पिंधुंट से भांगी जाऊँगी प्यास पका जाऊँगी आम प्रभुंर एत आम जगन्नाथ कौन ये महाप्रभु एत कांगाल हो गले से मालिक सी भक्तर भगवान दाता सी से जो कोटि कोटि लोग अपेक्षा कर मो कह था प्रभुंर आर वर्ष रथ बेलू आउ 2-3टा सेट हो जाऊ अभाव नहीं कि आम कि करूने जिनस ही करवा जिनस सी पिंधे कितु से पारना हाँ देखा हाँ करवा एमती समय समय पा जाऊ जो सरकार जो कार्य आज आरंभ करिसेंती गोटे तो लंबा प्रक्रिया रही तार भितर जो भाव में एसओपी कथा कहुच्छी ये समस्त कार्य को आप स्वागत कर बहुत स्वागत करुच्ची रथ आगुरी कम हो जाऊ आई रथ आगुरी कम हो गले लोक आश्वस्त हे भक्त मंडल आश्वस्त हे नेक्स्ट कमिंग रथयात्रा प्रभु नुआ अलंकार पिंधे यहाँ आपण भी खुशी हे समस्ते खुशी हे जदि प्रभुंर क्विंटाल क्विंटाल जिनस भितर अच्छी से पड़ी रहे कहीं प्रभु पिंधु मालिक सी पिंधे जिनस पड़ी रहे कहीं महाप्रभु जिनस महाप्रभु पिंधु विशेष भाव जो भाव में 1978 मसीहार जो तालिका रही से तालिका सहित बर्तमान ताको मेलक करा मूल्यांकन करा कि भावुले कि मूल्यांकन कले भल हाँ भावुले कि मुझे मूल्यांकन लाभटा कौन गोटे हीरा पत्थर दाम धर कौच आप कथा कोटी टଙ୍କା है 100 कोटी मूल्य लाभ कौन कि कहीपर तार कलना करें ना राज्य सरकार जो निष्पत्ति ठीक निष्पत्ति नहीं मूल्यांकन कर जाना एति हीरा नीला मोती मानिक अच्छी मूल्यांकन लाभ कौन कहती सुना दाम था 500 टଙ୍କା 200 टଙ୍କା 2 लाख टଙ୍କା है मूल्यांकन किसी मूल्य अच्छी कि तो 1978 मसीह आपड़ से समय अनुभव कौन थिला आज्ञा मोर सब मु जगन्नाथ बाड़ग्राही मु जगन्नाथ मोर जीवन मोर मोर भाताणी मोर पड़ीदाता एवं सारा दुनियार सी हेले प्रभु बोधे आम दुनियार पड़ीदाता ओडिशा लोकंर भाव विनर सी गौरव ओडिशा लोक जय जगन्नाथ करी बाहर चिन्हा दिखती जगन्नाथ देश लोक बोले सारा भारत वर्ष भी प्रभु को मानुंट आप देखु अबिका लक्षाधिक लोक दर्शन कर आसते लोक एत भक्त आगुरी आसुले मो कहता जगन्नाथ टे आम सुंदर भाव रहतु सुना रूपा हीरा नीला मोती माणिक प्रभु पिंधिकी झलकतु
ଆପଣ 1978 ମସିହାରେ ଥିଲେ ଏବଂ 2026 ମସିହାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଫଳ ଦେଉଛି ଏଥର ଲୋକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସରକାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ଏଥର ସରକାର ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏଥର ସରକାର ଯଦି ନ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକ ମାଡ଼ି ବସିବେ ଯଦି ସରକାର ଏ ଜିନିଷକୁ ପଛେଇବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ମାଡ଼ି ବସିବେ ସରକାର ବଦଲାମି ହେଇଯିବେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜିନିଷ ସେ ଦେଖିବେ ସେ କିଏ ହାତରୁ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି ଏତିକି କଥା ଆଜ୍ଞା ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେହେତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ତାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶା କରିବା କି ଶୀଘ୍ର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସରୁ ବୋଲି ଏଇ ରଥ ଆଗରୁ ସରିଯାଉ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ରଥ ଆଗରୁ ସରିଯାଉ ରଥ ଆଗରୁ ନ ସରି ପାଇଲେ ଆଉ ହେଇପାରିବନି ତାପରେ ପୂଜା ଆସିବ ତାପରେ ଇଏ ଆସିବ ପୁଣି ଗଡ଼ିଯିବ 6 ମାସ ଗଡ଼ିଯିବ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ରଥ ଆଗରୁ ସାରିଦେବାକୁ ତ ନିହାତି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଆଶା ରହିଛି ଯେହେତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସରୁ ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ରହିଛି ଏବଂ ତାର ଭିତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେଉଁ ନୀତିବହୁଳ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବନି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଜି ଚଳନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଘରର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ତାପରେ ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ତାପରେ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଯେଉଁ 12ଟା 9 ମିନିଟ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ 1978 ମସିହାର ତାଲିକା ରହିଛି ତାକୁ ମେଳକ କରାଯିବ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆସିବ ଯାହାକି 100 କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ତାକୁ ଦେଖିବେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଅଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅଛି ଏ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ କଥା ଆମେ ଆଶା ରଖିବା ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମହାପାତ୍ର କହୁଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହଣ ମହଣ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ସେହି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନା ଭେଷ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ରଥାରୂଢ଼ ବିଗ୍ରହ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା ଯେହେତୁ ଚଳିତ ରଥ ନୁହଁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ରଥରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସେଟ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆଶା ନିଆଯାଇଛି ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟକୁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାଢ଼ୀ କନେକ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।